بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ یوسف کے 11 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 12 یعنی آخری رکوع شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ یہ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ من وَكَأَيٍّ من واو زبر وا، کاف زبر کا، حمزہ یا زبر ای، وَكَأَيٍّ حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ وَكَأَيٍّ یا نون میم زیر یم، جوڑ میں اس کا نام لیں گے نون کا، لیکن جب لفظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو غنہ ہو جائے گا، نون واضح نہیں پڑھا جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن وَكَأَيٍّ مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ میم را پیش مر، را پیش رو، مر يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها
معرضون معرضون وما يؤمن यहां पर झटका देंगे यु युमिनु वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि अक्सरुहुम बिल्लाहि बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून वहुम यहां पर गुन्ना करेंगे वहुम मुशरिकून अफा आमीनू अफा आमीनू तअतियहुम अफा आमीनू तअतियहुम यहां पर गुन्ना करेंगे ता हमजा जबर तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस्साअतु औ तअतियहुमुस्साअतु मीम को सीन मुशद्दद के साथ मिलाकर मुस्साअतु ऐसे पढ़ेंगे बग़ततन वहुम बग़ततन वहुम वहुम ला यशऊरून ला यशऊरून कुल हाज़िही कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाह अद'ू इलल्लाह अला बसीरतिन अला बसीरतिन आना अला बसीरतिन आना वमन इत्तबअनी वमन इत्तबअनी वसुब्हानल्लाहि वसुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन
وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك أرسلنا من قبلك من قبلك إلا رجالا نوحي إلا رجالا लाम को नून मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे लाम दो जबर नून लन नून वाव पेश नू रिजालन नूही रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा इलैहिम मिन अहलिल कुरा मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरू अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना फयंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरति वलदारुल दारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफला तअक़िलून अफला तअक़िलून हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु हत्ता इज़स इज़स ये दोनों अलिफ इजाफी हैं नहीं पढ़ी जाएंगी दाल सीन जबरदस्त इज़स तय असर रुसुलु हत्ता इज़स तय असर रुसुलु
وظنوا أنهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عن نون لام زيد نيل عن القوم المجرمين. مجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة عين بازر عب راغبغا إبرة تادو پیش لام تل لام لی عبرة لی حمزہ پیش کو واو اضافی ہے نہیں پڑھیں گے. لام لام زیر لل لِأُولِي الْأَلْبَابِ عبرة لأولي الألباب. عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. सामीर मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से सूरह यूसुफ आज हमारी सबकन मुकम्मल हो चुकी है। 12 रुकू सूरह यूसुफ के थे जो हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون